Okay, ato tag Bukana Bridge. Bukana Bridge na to kuan. Ano tong driver? Padong. Hello. What's that? Sige pa sila kuan guys, construct. Ay parang hakot. Buwa sa ilang ko no tanaw. Oh. Nasa na eh. Okay. One way. Oh, busy pa kayo sila guys. Busy kayo. Oh, ha? China 8. Kapatid. Ano si China 8? China. Oh, ha? Bridge, Bukana Bridge. Davao. Nang pakana ni pangag. Nang kon. Bukana. Oh, ano yung mga ligasi? Ligasi, giangkon man. Tatak to 30 ni. Ini tatak to 30. Uy, good speeding. To 30 wala ni. Lampas na ka rin. Sa. May sintar ba yan? Oh, sa isang tama na. Okay. Oh, mana? Yung view. Oy, dagat. Dito na pala sa traffic karon guys. Pa-traffic na pala Wala na traffic, karon.